بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کی خاموشی کا مطلب جنگ ختم نہیں۔ ایئر مارشل اے کے بھارتی کا کہنا ہے کہ اگر کبھی دوبارہ جنگ ہوئی تو پہلے سے کہیں زیادہ جدید اور مہلک ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے ٹیکنالوجی پر مبنی تیز ترین حملوں کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے ہندو مت کے متون کا حوالہ دیتے ہوئے طاقت کے استعمال کو ناگزیر قرار دیا۔ ایئر مارشل کے مطابق اگر عزت اور امن نہ ملے تو طاقت کے بل پر جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بیان بھارت کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنے کی وارننگ ہے۔ پاکستان کا جوابی حملہ، بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے، ڈرونز اور میزائل ناکام۔ پاکستانی افواج نے بھارتی حملے کے جواب میں جدید نظام کے ذریعے مؤثر دفاع کیا۔ چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے رافیل، ڈرونز اور میزائل ناکام بنا دیے گئے۔ الیکٹرونک وارفیئر نے بھارتی طیاروں کے رابطے کاٹ دیے اور اسکرینیں بند کر دیں۔ پاکستان کو چینی سیٹلائٹ سے لمحہ بہ لمحہ ڈیٹا ملا جس نے بڑی برتری دلائی۔ بھارتی پائلٹس نشانے سے چوک گئے اور کئی ایئر کرافٹس تباہ ہوئے۔ یہ دفاعی کامیابی پاکستان کی تکنیکی خود کفالت کی عکاس ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی کا کمال، امریکہ اور اسرائیل بھی پریشان۔ چین کے جدید دفاعی نظام نے بھارتی فضائی طاقت کو بیکار کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے مہیا کردہ ہتھیار بھی اس حملے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ واشنگٹن کو اندیشہ ہے کہ یہی ٹیکنالوجی اگر ایران کے پاس گئی تو سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو ایران کے خلاف قدم اٹھانے سے روک رہا ہے۔ چینی وارفیئر ٹیکنالوجی کی یہ کامیابی عالمی توازن کو بدل سکتی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ اب جنگ جیتنے کے لیے صرف مہنگا اسلحہ ہی کافی نہیں۔ بھارت کا اسرائیل اور امریکہ سے اسلحہ لینا خطرے میں پڑ گیا۔ پاکستان کے دفاع نے عالمی مارکیٹ میں بھارتی خریداری پر سوال اٹھا دیے۔ رافیل اور F-35 جیسے جدید ترین لڑاکا طیارے بھی مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے دفاعی کمپنیوں کو بھارت سے مستقبل کے سودوں پر خدشات پیدا ہو گئے۔ چینی الیکٹرونک سسٹمز نے ان مہنگے ترین ہتھیاروں کو بیکار ثابت کر دیا۔ اب بھارت کی دفاعی خریداری عالمی کمپنیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ فرانس، اسرائیل اور امریکہ کی دفاعی معیشت پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا تکنیکی دفاعی نظام، بھارت پر بھاری جنگ کا نیا دور شروع۔ پاکستان نے جدید ترین سسٹم سے بھارت کی ہر چال کو ناکام بنایا۔ چینی تعاون سے پاکستان نے دشمن کے ہر حملے لمحوں میں روک لیے۔ سیٹلائٹ سپورٹ اور وارفیئر ٹیکنالوجی نے جنگ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ پاکستان اب صرف عددی طاقت پر نہیں بلکہ تکنیکی برتری پر انحصار کرتا ہے۔ بھارت کو اب نئی حکمت عملی اپنانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آئندہ جنگ روایتی کی بجائے ڈیجیٹل میدان میں لڑی جائے گی۔ آپریشن بنیان مرصوص مکمل، پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکا حق کا نام دے دیا۔ ISPR کے مطابق 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیان المرصوص کا حصہ تھیں۔ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیل کی بے خبری میں امریکہ کے حماس سے براہ راست مذاکرات۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ نے اسرائیلی فوج اور امریکی شہری کی رہائی کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس سے براہ راست مذاکرات کیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس معاملے میں بالکل بے خبر رکھا گیا۔ امریکہ اور حماس کے حکام کے درمیان براہ راست رابطہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایڈن الیگزینڈر کی متوقع رہائی کے بارے میں معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یمن کی بندرگاہوں سے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز یمن کی 3 بندرگاہوں راس عیسیٰ، الحدیدہ اور السلیف سے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 3 بندرگاہوں راس عیسیٰ، الحدیدہ اور
अलसलेफ को इनखला का इंतबा जारी किया और कहा कि यमन की हौसी जमात इन बंदरगाहों को इस्तेमाल में ला रही है। गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज़ इसराइल ने सीना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बड़ा हमला किया था और ये हमला हौसियों की जानिब से तेल अवीव के बाहर बिन गोरियोन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक रॉकेट गिराए जाने के बाद किया गया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने से पहले नई शर्त रख दी। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने पुतिन से 12 मई से शुरू होने वाली गैर मशरूत जंगबंदी की तस्दीक करने का मुतालबा किया ताकि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। गुज़िश्ता रोज़ ज़ेलेंस्की ने 12 मई से शुरू होने वाली गैर मशरूत 30 रोज़ा जंगबंदी के लिए बड़े यूरोपीय ममालिक और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल की। इसराइल गजा में बड़े ऑपरेशन के लिए फौजियों को माली फवायद देगा। इसराइली फौज ने इतवार के रोज गजा पर अपने ज़मीनी हमले को मजीद तेज करने का मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके तहत छाता बरदार ब्रिगेड को शाम में दाखिल होने से पीछे हटाकर गजा में दोबारा तैनात किया जाएगा। छाता बरदार दस्ते दिसंबर में सदर बशर अल असद के खात्मे के बाद से मकबूजा गोलान की पहाड़ियों और शाम के अंदर काम कर रहे हैं। इसराइल ने निहाल ब्रिगेड को मकबूजा मगरबी किनारे से वापस बुला लिया, जो कई महीनों से हमलों की जद में हैं। भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलावास्ता एतराफ़ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय तैयारे गिरने का बिलावस्ता इतराफ़ करने के बाद राफेल लड़ाका तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स में मजीद कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ भारत की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल ए भारती से पूछा गया कि राफेल लड़ाका तैयारे गिराए जाने की तस्दीक करते हैं। इसके जवाब में उनका कहना था कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। इससे फरीक मुखालिफ को फ़ायदा होता है। एयर मार्शल ए भारती के इस एतराफ़ के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसो एविएशन के शेयर्स की कदर में मजमूई तौर पर 10.33% कमी रिकॉर्ड की गई। इजहार यकजहती आज़रबाईजान में पाक फौज की फतह का जश्न मनाया गया। आज़रबाईजान में आवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हुए पाक फ़ज़ाइया की भारतीय फ़ज़ाइया पर हालिया कामयाबी का जश्न मनाया। इसराइल की आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त। इसराइल ने आलमी फौजदारी की अदालत के जजों से दरख्वास्त कर दी है कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ जारी किए जाने वाले गिरफ्तारी के वारंट्स को वापस लें। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ICC गजा जंग के दौरान इसराइल के दायरा इख्तियार के चैलेंजेस का जायजा ले रही है। ICC की वेबसाइट पर शाया की गई दस्तावेज़ात से पता चलता है कि इसराइल ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इस तगासा को फ़लस्तीनी इलाकों में जुल्म सितम और जंगी जराइम की तफ्तीश मुअत्तल करने का हुक्म दे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं अमरीका। अमरीकी महकमे खारजा ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा है कि अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त बातचीत करने पर जोर देते हैं और अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। मुतअद्दिद गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल कर दी। फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी हो गई। 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तान के लिए परवाज़ों को बहाल कर दिया। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। पाकिस्तान से लड़ना आसान नहीं, भारतीय जनरल PR शंकर का एतराफ़।
पाक फौज की पेशेवराना महारत का इतराफ़ करते हुए दुश्मन भी मान गया कि पाकिस्तान से लड़ना आसान नहीं। भारतीय जनरल PR शंकर ने इतराफ़ करते हुए कहा है कि अब पता चल गया है कि हमारे पास क्या है और क्या कमज़ोरियां हैं। जंग एक दो तरफ़ा अमल है। उन्होंने कहा है कि भारत ने चीनी हथियारों के खिलाफ उनसे लड़ाई की है जो इन्हें चीनियों से भी बेहतर चलाते हैं और ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर ड्यूटी की शरह में 24% कमी कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीनी मसनूआत पर 10% की ड्यूटी बरकरार रखेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। दोनों ममालिक इक्तसादी और तजारती वर्किंग लेवल मशावरत जारी रखने पर मुत्फिक हो गए। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिए गए जवाब की गूंज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DGISPR ने वाजिया किया था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।